ভালোবাসা করতে তাই আপনারা ভালোবাসা দেন, উৎসাহ দেন। কেন তীর বাবার আশিক আমরা हेलो अर्जुन अक्का बाबू हाँ थोड़ा देख लो जो हाँ बार बार कह दिया कि चलो चलो कहाँ उन्हें हमें क्या बार बार बच्चे कि चलो 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 कहाँ लेके जाओगी घर कहाँ और देखो हम कहाँ लेके जाएंगे बाबा के दरबार में इधर उधर लेके नहीं जाएंगे तुमको लेके क्या करेंगे सुनो সত্যি আপনারা আছেন আজি এই গ্রামের কচি কাটা জুয়ান